Ingke thana rogo complain dok khai kasa. Thana complain khaika. Tam sala thana o complain khai. Naya ning thau. Tam ni bagoi nung chini mampili o nuk jana naka. Nini tamo kebe mung tongma bagoi kisa sai khana digari. An scooty. Kaisa borong miyawo. 11টা 11:30 dige. Trang thangmani. Tam ni bagoi telang. Bo bakta parangite Rodobil bazaro thangphaiani trangmani. A borokai sabo boroni. Borokai sama khanabo ain boro moidan. Bormoidan Phakwa parani ko. Bormoidan Phakwa parani. Khoi district be khobjak hai dibe na. Rodobil block. Hingkai abun yagulo hingkai tamu kha telang thangmani yagulo khai. Thang yagulo khai bono ang rutung na khai bin nago thangoi. Bono mani bin nago thangoi bo. Boro thangka rutung maya tabo. Kitabuk taman sugoi tong no boro telang thangani ni scooty no khogon telang thangai no nung to wan sugoi mampli o nuk japai ya. An scooty na je nong nai rok nokhai. Nini scooty number boso. An scooty number kai TR06C 7290. Nini mungoi da scooty hingkai. Scooty kai an buphai no mungoi. Nini buphai ni mungoi tana. Hingkai oje khogoi telang ni munggai tamukha. Bini bumung kai bui salai ojoi hene Deborma. Ojoi Deborma. Hingkai nini mungkhe. An mungkai embu. Tamo? Deborma. Embu Deborma. Hingkai scooty ni owner ni mu nini ang phayung ni ta. Entor scooty TVS. Buphai ni jeta owner ta jemon malik jemon pin mungoi karing jago scooty. An buphai mungkai prana bindu Deborma. Hingkai tabuk nung lukurong no tomo kasana musung tomo. Lukurong kasana musung an scooty mangkai jekana phana mangkai. Belai no hanayati ya dibe na. Norok an scooty no nukangkai an kontak number phone kai an ge sabat. An kontak number ka 986366 1518.